वाट्यार हांगा हो जो होणकुल पडला पळय हांगा एक फातरी हाडून दवरलेली आहा। विशय असो आहा की हो ब्रिज जो आसा लास्ट टायम हांगा होणकुला पडलेली तेन्ना PWDन येवन हे हांगा रिपेर केले लोकांच्या सेफ्टी खातीर। तेन्ना आमी न्यूज हायलायट केलो तेन्ना हो विशय गंभीर आसलेलो आनी PWDन येयले आनी हो जो रुटाक जितके खड्डे पडलेले ते बरे हॉट मिक्स करून हो व्यवस्थित केल्लो आहा। पूण सद्या हांगा जो होणको पडलेलो आहा हितून कितें जातलें हांगा उदीक भरता आनी जेन्ना स्पिडीन गाडयो वयर येतल्यो तेन्ना ह्या फातराक आपटून कोणी पडो शकता आनी तेजो जीव वचो शकता। तर आतां हे एक एग्जाम्पल ही आतां गाडी जशी स्पिडीन येता ताका फातर खबर हांव उबो आहा म्हणून तो आतां सायडीकसून वयता। इवन आतां हो टू व्हिलर हो रावला सांगपाचो उद्देश इतकोच आतां पळय हो स्कूटर पळय कसो सायडीकसून गेलो सांगपाचो उद्देश इतकोच की पावस जसो पडलो की ह्या भागान आमी सदांच पळयता की हांगा उदक आसता आनी हो जो आतां होल जालेलो आहा रस्त्या मदीं खंय तरी हांगा परत एकदा PWDन हांगा येवचें आनी हो पॅचअप करचो आनी फातर काडची। कोणें ही फातर दवरल्या ती सायडीकची काडून हांगा हें चुकीचें आसा। कारण जो टू व्हिलर पावसान जो स्पिडीन येतलो जे टर्न मारून जेन्ना येता वचपाक तेन्ना चुकून ह्या फातराक आपाटलो जाल्यार तेजो टोल वचोन तेजो एक्सिडंट जावं शकता। मागता ह्या डिपार्टमेंटा कडेन की ही फातर काडची आनी हो होल पॅचअप करचो। कारण कोणी टू व्हिलर किंवा फोर व्हिलराची धडक जाली ती गाडी चो बॅलन्स वचोन तो कोणाक दुसऱ्याक मोकूं शकता आनी तेजो एक्सिडंट जावं शकता।